Baba na, baba! Baba! Sige ka pa nga eh. Foul counted eh. Ganyan, wait lang. Free throw yan. Shoot. Si Lastro mo, 3 points. Iyay, sayang. Kaya tayo, defense na tayo. Okay. Kamay, isa, wala. Enrique. Vinayas! Relax tayo, relax. Relax tayo, labas tayo. Big Kundi! Pasa. Balik. Taas, tira. Ay, hindi kaya. 10 seconds, shot clock. Nice one. Bang! Wait lang, wait lang. Udah nakalit sa Patercel. Ay, 16. Sa most yung puti ko eh. 7880. 7880, di ba? Wala na sa most nasa likod siya. Ito lang sa feet. 10 seconds, shot clock. Wala. Wala. Foul. Tay. Okay lang, okay lang. Pag hindi yun na foul, hindi na shoot na yun. It's much better to foul. Wala. Wala. Malaki. Wala. Ay, sakto lang yun. 32-19. 13 points. Uy! Kalabas! Wait lang. Ay, nadalo ko. 10 seconds, shot clock. Tira! Bang! Ay, sa... Parap! Wala. Gabing day ako. Kasi. Masab mo si ano? Senyoras! Si Kuya Mark. 32-21. Jom! Up. Time out, time out! Time out. Kaya ka na tulak ka sila. Harap! Malaki. Lalo na pati sa akin si ano. Kaya pinaul ko na eh. Ala! Pagyapon. Repe. Sahod. Grabe mag-board din, oh. Idol. Open yan ng mga na pwede mag-lay up. Boarding. 13 foul pa lang. 13 foul. Tatlo kayo dyan! Oh. 10 seconds, shot clock. Yeah, let's... Ay! Osprey. Diretso! Diretso! Tira. Pakaya. Tira ka. Bang! Oops. Hawak lang. Kaya ha? Asa. 10 seconds. Tira. Bye! Saya. Baba na! Baba! Harap mo na, harap! Oops. Siyam na lang, siyam. Hahabol na naman ulit. Oops. 10 seconds, shot clock. 10 second shot lock. Ay! Ay! Tira. Ay! Baba! Wala na. Foul. Sayang. Umiinit na sila. Warning for penalty. Sap! Substitution. Tubig. Nice cap. Lubid mo na, Kap. Water boy. Yun. May ano? Tubig ko.
Hindi na ba kayo ko? Okay. Nababak sila pang nakukuha na sa ilalim eh. Box lang tayo, pre. Ito na lang, 32-25. Ops. Nice one. Tira! 1 minute, 29 seconds. Tigas tayo. Bakit hindi nyo pa itao-tao yung... Ano, kulang sila sa tao. Baka sa third. Uy! 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 Ah, wala. Sandi lang shoot. Nice one! 10 seconds shot clock, 10. Bigay! Bigay! Diretso! Ops, ops! Ay, walang gano'n! Foul? Technical. Grabe mag-acting. Galing. Ay, totoo pala. Technical. Last 53 seconds. Nice one. Paul na. Sakit nun. 50 seconds. Relax ka lang. 10 seconds shot clock, 10. Oy! Oy! Okay, okay, baba! Kulang ha. Kulang tayo. Baba na, baba! Ayun o! Baba, baba! Baba, ilalim, ilalim! Wala. Good rebound. 10 seconds. Tira tayo, pre. Tira tayo. 10 seconds. 5. Go! 38-27. Ano? Tubig, tubig. Palit ako, palit. Mart, pasok ka, Mart. Hindi natin si Calvin. Ano? Pasok ko, lang muna sa gitna. Pasok na ako kayo. Dalawa kayo ni ano, ni John Carpet. Padilim na eh. Ito na ipapalit ko.